Ame Mugadam TV la jeli baga bela jeli info Mali kono Mali kokan au bisimila ka donki baru keneka bi donki baru bakurubaw be tali kɛ jakuluba mun na bilala sen kan ni a dabɔkun ti dɔwɛrɛ walasa saheli kungo kɔnɔna bɛ se ka lakana cogoya mun na ni a tun ye G5 Sahel ni bamaliba o ye i sen bɔ a la nin waati laban in na Mauritanie ale jamana ɲɛma ale bɛ kɛ wulikajɔ kɛ walasa Mali bɛ se ka segin cogoya mun na ni ka don jɛkulu in na ko kura ye ani o kɔfɛ don min na kɛrɛnkɛrɛnlen ka bila walasa maramafɛn olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min ni ka fɛɛrɛ kɛ k'u bɔ bɔlɔn kɔnɔna na i n'a fɔ marabatiga u nanen bɛ don min kɛrɛnkɛrɛn ka bila o kama ni o bɛnnen bɛ juillet kalo ale tile 10 ma ni o tun ye tɛnɛndon ye u ye don in u y'a lakurayala ni ka se ka lajɛrɛ k'a la walasa maaw bɛ se ka hakili to a la cogoya mun na ani o kɔfɛ Madagascar jamana olu ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko kalafili kura mun ni a ka kan ka boloda a baara u ye a daminɛ n'ala ma basi kɛ desanburu kalo kɔnɔna na u bɛ kalafili kɛ walasa ka se ka jamanakuntigi kura ni ka o sigi nin de ye bi don kibaru bakurubaw ye an da bɛna don mun na ani kunnafoni wɛrɛ minnu b'an bolo kɔrɔ ni k'u da kulo kan o tuma na aw bisimila aw ka bi alamisa don kibaru kɛnɛ kan ni o bɛnnen bɛ juillet kalo ale tile 13 ma san 2023 I n'a fɔ an ye laseli kɛ aw ye cogoya mun na bi don kibaru bakuruba la lajɛrɛba dɔ o tun labɛnnen bɛ Mauritanie jamana kan o faba ni o ye Nouakchott ye a dabɔkun ti dɔwɛrɛ ye G5 Sahel ni ale ye jɛkuluba ye jɛkulu min n'a tun nanen bɛ saheli kungo jamana 5 a tun nanen bɛ o fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka tɛgɛ kɔni di ɲɔgɔn ma cogoya mun na ni ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka banbagaci walekɛlaw minnu bɛ ka basigibaliya sinsin ni jamana 5 ni ɲɔgɔn cɛ walasa olu bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka dankari o la cogoya mun na ni ka se ka basigi ni k'o sinsin ni jamana kɔni kɔnɔna na ni waati laban in na sa bamaliba ale kɔni ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko ma kɛ a kɛcogo la mun kɔni kɛra sababu ye waati dɔ kɔni tun dira G5 Sahel ale maaw ma bonya mun n'a tun ka kan ka di Mali ma a kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ a ɲɛmaaya kɔni na waati mun ni fanga furakɛ fanga maaw tun ye o kɔni fɔ yanni o cɛ walasa ko ka sigi a minɛn kɔnɔ o waati o tɛmɛna o kɔni kɛra sababu ye sa bamaliba ale ye a jira k'a fɔ ko a ye a sen ko ani ka bolo ko ka bɔ jɛkulu in kɔni na jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ka cɛbɔ tun bɛ a kɛnɛ kan walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogoya mun na jɛkulu in ka se ka sinsin a ka laɲiniw ye mun ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogoya mun na ni ka se ka dankari banbagaci walekɛlaw la saheli kungo kɔni kɔnɔna na n'a ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen kɔni tun tanen bɛ k'a di Mohamed Ould El Ghazouani a tun tanen bɛ k'a di ale ma waati mun na u ye baaraw kɔni daminɛ sa ni Allemagne jamana ale ka cɛbɔ o tun bɛ a kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɔni ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛw kɔni bɛ sen na musaka minnu ni u kɔni tun fɔra walasa u bɛ se ka sɔrɔ cogoya mun na ni ka se ka ni jɛkulu in ni ka se ka laɲiniw kɔni ni ka a laɲɛnamaya baaraw kɔni bɛ sen na walasa musaka in a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ se ka sɔrɔ cogoya mun na walasa jɛkulu in kɔni ka baara olu ka daminɛ nka lajɛrɛ in a kuncɛ waati sa u ye laseli kɛ mun bɛ tali kɛ Mauritanie jamana ale ɲɛmaa ale kɔni ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko halisa nimisa kɔni bɛ a la sabula bamaliba a ye a sen bɔ ni jɛkulu in na ko banbagaci walekɛlaw u kɛlɛli olu ye fɛn ye ni jamana kelen tɛ se ka i kɔ da a ko la cogoya si la o hukumu na a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ baaraw kɔni bɛ sen na walasa bamaliba a bɛ se ka segin cogoya mun na ni ka na G5 Sahel la a nɔ na. Le président mauritanien a plaidé lundi pour le retour du Mali dans l'organisation G5 Sahel. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a regretté le départ volontaire de ce pays de l'alliance militaire régionale qui lutte contre les groupes djihadistes. Il s'est exprimé lors d'un discours prononcé à Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour l'ouverture des travaux de la 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, qui vise à mobiliser l'aide internationale en vue du développement de la région. Le Mali s'est retiré du G5 Sahel en mai 2022 en invoquant une perte d'autonomie et une instrumentalisation. La force régionale conjointe est formée de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso et du Niger. Largement financée par l'Union européenne, elle représentait aux yeux des partenaires internationaux du Sahel une porte de sortie à un moment où le djihadisme se propageait ailleurs, à savoir au Mali, au Burkina et au Niger, jusqu'à menacer le golfe de Guinée plus au sud aujourd'hui.
ani o kɔfɛ zuwe kalo tile 10 ale ye don ye don min na kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ walasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogoya mun na ni ka se ka maramafɛnmisɛnninw ni ka fɛɛrɛ kɛ ni ka olu latunu jamana kɔnɔna na u yɛrɛkɛlen ka bɔ bɛdaw la i n'a fɔ marabaratiga o hukumu na sa o don min na kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ni ka a bila a kama ni o ye zuwe kalo tile 10 ye a tile 10 o tile 10 lajɛrɛ bɛ kɛ ni ka se ka ɲɛnajɛ k'a la ka se ka kɛ sababu ye ni ka maaw lafaamuya maramafɛnw kɔlɔlɔ min bɛ u la walasa jamanadenw olu bɛ se ka o faamuya cogoya mun na zuwe kalo tile 10 n'o tun bɛnnen bɛ tɛnɛndon kɔni ma nin lajɛrɛ kelen a kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda mun ni o kɔni ɲɛsinnen bɛ a koɲɛw ma ale kankɔrɔsigi n'o bɛ tali kɛ a secrétaire kɔni na olu ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka nin baara kelen ni ka u boloda mun kɔni kɔnɔna na sa nin cakɛda in ɲɛma ni a bɛ wele secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes laser et petit calibre walima n'a bɛ wele dakuru ɲɛ kelen na SPCNLP ale ye kɔni ɲɛma ale ni a tɔgɔ ye lieutenant colonel Adama Jara kɔni ye ale ye nin lajɛrɛba in kɔni laɲɛnamaya n'a ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen kɔni tutanen bɛ ni ka a di a ma mun kɔni kɔnɔna na sa an ka jamana kɔnɔna na an ka fintigilakaw olu ka ɲɛmabaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ chef d'état major kɔni na olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan mun kɔni kɔnɔ ka sa u ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko sa in kɔni kɔnɔna na sa wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye ni ka se ka maramafɛn misɛn caman ka se ka olu kɔni minɛ minnu kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la tafasirika ale ni kɔni kɔnɔna na ni u ye Kayi sigida dɔ kɔni ye u y'a jira k'a fɔ maramafɛn mun n'a kɔni minɛna nin sigida fila la n'o ye tafasirika ale ni kemeni kɔni ye ni o ye Kayi sigida dɔ ye u kɔni bɛ taa jɔ maramafɛn 3,700 kɔni na wulikajɔ kelen o de fɛnɛ kɔni bolo dara Nara mara kɔni na mun kɔni kɛra sababu ye ni ka se ka maramafɛn 120 ɲɔgɔn na ni ka se ka o kɔni minɛ halisa u y'a jira k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na jamanadenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya mun na ni maramafɛnw kɔlɔlɔ a bɛ se ka basi mun lase jamanadenw kɔni ma walasa u ka se ka faamuya mun kɔni kɛra sababu ye u ye maramafɛn caman minɛ mun bɛ tali kɛ marifakisɛw kɔni na sa o 30 ɲɔgɔn na u ye o minɛ marifa caman olu kisɛ kɔni bɛ a la u ye laseli kɛ halisa baaraw kɔni bɛ sen na walasa jamanadenw olu bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya mun na ni maramafɛnw bɛ kɔlɔlɔ mun lase jamana kɔni kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen o y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ san o san maa minnu ni olu kɔni ka baara kɔni bɛnnen bɛ maramafɛn ko kɔni ma musaka mun n'a kɔni bɛ sɔrɔ a la san o san a kɔni bɛ taa jɔ fo dolari wari ye ale miliyɔn 80 kɔni na wa maramafɛn kelen olu bɛ kɛ sababu ye ka maa mun bɔnɛ a ni na diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ taa jɔ fo maa 500 kɔni na mun kɔni ni kɔni bɛ to a la ka kun kɛ ni maramafɛnw ye a bɛ se ka kɛ kɛlɛsiraw fɛ ani sira wɛrɛw fɛ halisa wulikajɔ kɔni bɛ sen na walasa jamanadenw bɛ se ka faamuya sanga ani waati bɛɛ lajɛlen cogoya mun na maramafɛnw carili jamana kɔnɔna na walasa u bɛ se ka a kɔlɔlɔ faamuya cogo mun na o hukumu de la sa san o san zuwe kalo ale tile 10 u bɛ nin lajɛrɛ kɛ ni ka se ka lafaamuyalisenw kɔni bila jamana kɔnɔna na walasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya mun na ni maramafɛnw o kɔlɔlɔw la ani o kɔfɛ marabolo mɔgɔw olu ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka baaraw kɔni bila sen na walasa gafe ninnu bɛ se ka lakuraya cogoya mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kariti mun n'o bɛ tali kɛ jamana bugunatigɛ kariti kɔni na n'u ye wulikajɔ kɛ walasa a bɛ se ka falen cogoya mun na maa minnu ni olu ma sɔrɔ walasa olu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni maa minnu n'a b'olu bolo ni fili kɔni bɛ u la n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakuraya cogoya mun na ni ka se ka fili kɔni bɔ o la baara in daminɛ fo ka n'a bila bi la an bɛ don mun na ko bi maliyɛnden minnu ni olu kɔni sigilen bɛ faransi olu kɔni ye welewele kɔni bila k'a jira k'a fɔ nin carte d'identité ko mun n'a kɔni bilalen bɛ sen kan n'o bɛ tali kɛ carte biométrique kɔni na n'o ka kan ka na ni na kɔni nɔ na falen ko a kɛlen bɛ gɛlɛyaba kɔni ye olu bolo bi an bɛ don mun na ko bi faransi jamana kɔni kan sabula walasa baaraw ka se ka nɔgɔya u tun ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ nin maa min ne b'a fɛ ka yɛlɛma don a la walima ni maa minnu ma kɛ k'olu ka laɲini kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ n'u ye siti dɔ kɔni bila u kan an bɛ don mun na ko bi b'a jira k'a fɔ a bɛ waati jan kɔni bɔ n'i kɔni yɛlɛla o siti kelen kɔni kan gɛlɛyaba de kɔni bɛ don a la mun kɔni kɛlen bɛ sababu ye ni ka se ka maa caman ni ka olu kɔni ka baara ni k'u lajɔ ka kun kɛ kariti in ale lakurayali baaraw ani a sɔrɔbaliya kɔni ye o hukumu na sa kɔnɔnanen bɛ wiliwili kɔni bila jamana ɲɛmaaw ma u ka wulikajɔ kɛ walasa olu ka carte biométrique ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya mun na gɛlɛya mun bɛ u la walasa olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya mun na sabula an bɛ don mun na ko bi faransi jamana kan maa caman ka baara ko ani maa caman ka gafe ko olu dannen bɛ sira la ni ka kun kɛ ni carte ko in ye. La carte maintenant il se pose de la même façon à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a des erreurs sur des noms, il y a des erreurs sur des âges.
Il y a des erreurs sur l'identité totalement. Il y a aussi des gens qui ont perdu complètement leur carte, ce qui crée beaucoup de devoirs là-bas. Le gouvernement s'est engagé à corriger cette situation parce que c'est vrai que la carte maintenant ne va plus être à l'usage dans peu de temps, mais d'ici que la carte biométrique commence, nous devrons corriger toutes les identités et les numéros d'identification nationalistes. La correction de ces dossiers est confiée à 2 ministères. Il y a 2 sortes de cas, c'est-à-dire les traitements mineurs. Les traitements mineurs, s'il y a eu une petite erreur dans la transcription du nom, du prénom, donc ça c'est corrigé directement au CEDEC. Et le second lot, ça c'est les traitements sur l'identité. On ne peut pas traiter en ce moment parce que l'identité, il faut que la loi soit votée d'abord. Maintenant, en ce qui concerne les dates de naissance surtout, ça, ce lot va être envoyé au ministère de la Justice. Ani o kɔfɛ jamana kɔnɔna na an ka lakanabaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka se ka cakɛda dɔ bila sen kan cakɛda mun n'a ka baara bɛ ɲɛsin walasa jamana kɔnɔna na jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na cogo mun an ka fintigilakaw olu bɛ wuli ka jɔ mun kɔni na kɛlɛkɛyɔrɔw la walasa jamanadenw olu bɛ se ka o jɛlen sɔrɔ cogoya mun na ni cakɛda in n'u y'a kun di ni k'a tɔgɔ kɛ direction de l'information et des relations publiques des armées walima ni a bɛ fɔ a ma dakuru ɲɛ kelen na ko DIRPA an bɛ don mun na ko bi n'o ka kunnafonidila n'o bɛ tali kɛ u ka porte parole kɔni na o ye colonel Suleiman Dambele kɔni ye ale ye welewele kɔni bila n'a kɔni kɛra tarata don n'a tun bɛnnen bɛ juin kalo ale tile 11 kɔni ma ni ka se ka laseli kɛ juin kalo kɔnɔna na an ka fintigilakaw ye wuli ka jɔ mun kɔni kɛ ni ka se ka a da don o la o hukumu na sa kɔni ye laseli kɛ ka jira k'a fɔ halisa baaraw kɔni bɛ sen na walasa banbagati walikɛlaw fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogoya mun na ni ka se ka dankari olu la ni ka se ka basigi ni k'o sigi jamana kɔni kɔnɔna na mun kɔni kɛra sababu ye kɛlɛbolo fila kɔni bɛ yen n'o bɛ tali kɛ opération kɛlɛtigi ale ni opération maliko olu fila kɔni ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔni kɛra sababu ye ni ka wuli ka jɔ kɔni kɛ ni ka dankari banbagati walikɛlaw la o hukumu na sa u ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ o wuli ka jɔ olu kɛni kɛra sababu ye ni ka se ka banbagati walikɛla 51 ɲɔgɔn na ni ka se ka olu faga ani fɛnɛ ka 55 ɲɔgɔn na ni ka olu kɔni wele ni k'o bila kiri tigilamaw kɔni bolo o y'a jira k'a fɔ o wulikajɔ ninnu kɔnɔna na sa kani kɛra sababu ye ni ka se ka marifa caman ni ka o minɛ o la mun bɛ tali kɛ mugu ani a ɲɔgɔnnasiw kɔni na ni ka se ka o caman ni ka o kɔni minɛ o la o y'a jira k'a fɔ ni wulikajɔ minnu n'a kɔni kɛra a kɛra sigidaw la sigida mun n'o bɛ tali kɛ Sevare fo ka taa se Masina Nara Minanka Asongo Gao Bajangara Boni ale ni Bafo olu kɔni kɔnɔna na sa ni Pankuru n'o bɛ tali kɛ kɛlɛkɛ Pankuru kɔni na ale ye wulikajɔ 15 ɲɔgɔnna kɛ ni ka se ka kɔlɔsiw kɔni kɛ walasa lakana baara olu bɛ se ka sinsin cogoya mun na o hukumu de la sa kɔni y'a jira k'a fɔ halisa baaraw kɔni bɛ sen na walasa lakana o bɛ se ka sinsin cogoya mun na ko n'i ye tali kɛ ni ka kɛɲɛni kɛ kalo tɛmɛnen ta ye n'o bɛ tali kɛ mois de mai na ka kɔn mois de juin kɔni na k'i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ o kɔni kɛra sababu ye ni ka se ka banbagati walikɛlaw ni k'u ka cɛsiri ni ka caman kɔni bɔ a la nka halisa u kɔni ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ o bɛ welewele kɔni bila jamanadenw ma jamanadenw ka se ka tɛgɛ kɔni di u ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ni ka se ka kunnafoni jɛlen kɔni di u ma walasa u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogoya mun na ni ka se ka dankari banbagati walikɛlaw la. Ni kɛnɛ kelen ka sa kɔni laseli kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la jakulu kɔrɔ minnu tun bɛ yen ni marifa kɔni tun bɛ u bolo n'u tun murutinen bɛ n'o bɛ tali kɛ coordination de mouvement de l'Azawad walima ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ni dakuru ɲɛ kelen na ni sema kɔni ye u ye welewele kɔni bila o maaw kɔni ma k'u ka faamuyali kɔni kɛ ni ka se ka yeli kɛ tiɲɛ minɛn kɔni kɔnɔna na sabula MINUSMA ale ka kan ka bɔ n'o kɔni bɔra sa welewele kɔni bilalen bɛ sema maa bɛɛ lajɛlen ma k'u kɔni ka kɛ maa faamuyalen ye u ka fara jamana lakanabaw kan o bɛɛ lajɛlen kɔni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Les FAMA sont intervenus dans la ville de Menaka. Le bilan de cette intervention fait état de 6 suspects interpellés, dont un mort à la suite de ses blessures au CCR de Menaka, 3 PKM et des chargeurs, 4 PM, un talkie-walkie, un téléphone satellitaire et une grande quantité de munitions récupérées. Au centre, les FAMA ont mené des actions offensives sur la rive gauche du fleuve Niger, dans les localités de Nantaga, Bigna, Kobaka et Maliki, avec un bilan de 51 suspects interpellés,
7 tonnes de zakat et 20 motos récupérées. Une reconnaissance offensive a été menée dans le village de Dangatene, Sec de Koro, avec un bilan de 6 terroristes neutralisés, 5 motos. Les FAMA ont neutralisé 67 terroristes, en ont interpellé 62, ont récupéré 6 PKM, 51 PM, 4 LRAC, 6 fusils de chasse. Il y a 4 véhicules qui ont été récupérés ou détruits et 48 motos récupérées ou détruites. Les attaques contre les forces armées et les forces de défense en statique ou en mouvement, avec des attaques complexes, des poses DEI, mais aussi des exactions sur les populations civiles. Des actes de braquage et d'assassinat ont été moindres par rapport au mois d'avril passé. Le bilan des incidents EI a été moindre également par rapport au mois d'avril, car la plupart des EI ont été soit neutralisés ou n'ont pas fait de victimes. Ani o kɔfɛ kabini jamana marabaw u kɔni ka sigi u ye wulikajɔ baaraw kɔni boloda walasa lakana bɛ se ka sinsin jamana kɔnɔ cogoya mun na mun kɔni kɛra sababu ye fintigilakaw ka tali mun kɔni bɛ kɛ ni o ye recrutement kɔni ye o ye a lajɛ ni ka se ka caman kɔni fara o hakɛ kɔni kan o hukumu de la sa maa minnu ni olu kɔni tun donna kɛrɛnkɛrɛnnen école des sous-officiers de Banankɔrɔ ni o bɛ réseau ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ni dakuru ɲɛ kelen na olu kɔni ka ta ko 17 na o baaraw kɔni tun bɛ sen na ni ye san 2 ɲɔgɔn na n'u ye o kɛ a formation kɔni na kalansen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bannen kɔ sa jumadon ni o tun bɛnnen bɛ zuye kalo ale tile 7 kɔni ma lajɛrɛba kɔni labɛnna walasa maa minnu ni olu tun bɛ nin formation in kɔni na ni ka u ka bɔli ni ka u ɲɛnajɛ kɔni kɛ y'a jira k'a fɔ maa 406 ɲɔgɔn na n'u bɛ tali kɛ sous-officiers kɔni na olu de tun bɛ nin ka nin kalansen in kɔni kɛ olu cɛ ma sa muso 65 ɲɔgɔn na olu de tun bɛ a la o y'a jira k'a fɔ u ni jɛkulu minnu ni o kɔni bɔnnen filɛ nin ye n'u bɛ tali kɛ 17e promotion kɔni na o ye a lajɛ ni ka kundi ni ka tɔgɔ kɔni da feu sergent chef Aruna Keita ni ale tun bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka lakanabagaw olu ka cakɛda mun ɲɛsinnen bɛ kunnafoni tasiraw ma ni kunnafoni dili kɛlɛkɛcɛw kɔni ma ale tun bɛ baara kɛ o cakɛda in kɔni na u ye nin jɛkulu in u y'u tɔgɔ da o la u y'a jira k'a fɔ wulikajɔ ani dɛmɛ minnu ka kan ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ ninnu ka kalansen a kɔni sera a dan kɔni na kɛmɛ sara la sa u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ u kun na wa an ka Mali lakanabaw olu yɛrɛ de fana ye kalansen nin kɔni kɛ u kun na o hukumu na sa u ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ marabolo min ni ale kɔni ɲɛsinnen bɛ lakana ko ɲɛw ma n'o ɲɛmɔgɔya n'o bɛ colonel Sadio Kamara kɔni bolo ale tun bɛ a kɛnɛ kan wa ɲɛmaya o bɛɛ lajɛlen tun tanen bɛ k'a di a ma kalansen in kɔni kɔnɔna na sa o kɔni bɛ tali kɛ sergent Nyamoyi Maiga ale de kɔni kɛra a ka promotion in a majeur ye ale de ka kuru kɔni cayara ni ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni ta kan kuru 17 murumuru 22 ale ye o de sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ 17,22 a ye o sɔrɔ i n'a fɔ moyenne na o hukumu na sa kɔni ye foli kɔni bila kosɛbɛ ni k'a ɲɛsin an ka nin fintigilakaw kɔni ma minnu bɔra nin kalansen in na nka hakili lajigila sa u y'a jira k'a fɔ nin maa 406 in jamana wɛrɛ o mɔgɔw kɔni tun bɛ a la maa 14 ɲɔgɔn na olu bɔra jamana wɛrɛ kɔni na walasa ka se ka na u ka nin kalansen u ka u kɛ ɲɔgɔn fɛ o jamana kɔni dɔw bɛ tali kɛ Burkina jamana, Niger jamana, Chad jamana, Gabon fo ka taa se Guinée Conakry kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka cɛdenw ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka na ni kalansen kɔni kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ka se ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ o hukumu na sa kuma lasurunya la sa colonel Traoré ale kɔni ye foli kɔni ta kosɛbɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma u ye nin hakilina mun ta ni ka se ka cɛden caman ta ni ka don fini kɔni na u ye foli kɔni ta ka ɲɛsin u ma ani fɛnɛ ka se ka laseli kɛ ni ka ɲɛsin maa minnu ni olu kɔni tilala nin formation kɔni na u ka cɛsiri kɛ i n'a fɔ formation kɛra u kunna cogoya mun na walasa jamana ka hakɛ mun kɔni bɛ u fɛ u ka se ka cɛsiri kɛ ni ka se ka o minɛ fa ni ka lakana Pour ce passage, j'en suis très fière et je suis reconnaissante pour ce passage. La première année est une année de souffrance qui a été très dure pour moi, mais avec le temps, je sais que ça ira. J'ai envie de continuer cette formation car au bout des 2 ans, je suis sergent et je serai fière de rentrer à mon pays avec un grade sergent. C'est une formation qui est basée sur plusieurs paramètres, dont la formation physique, intellectuelle, morale et psychologique. Et vraiment,
je suis très heureux d'être dans ce pays qui est une terre de référence en matière de formation militaire. Je rassure bien sûr la hiérarchie et que nous allons continuer sur cette lancée et je suis prêt à servir ce pays dignement. Ni o kɔfɛ Rasbat ni ale ye kunnafoni dila ye wa a bɛ animation kɛ radio la nin waati laban in na o tun ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ k'a ka kiiri kɔni ka kan ka kɛ walasa a bɛ se ka bɔ cogoya mun na ni laseliw dɔw kɔni tun ye a jira k'a fɔ ko a bɛna bila a minɛkun kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye a minɛna de Premier ministre kɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Ismail Bube Mayiga a tun ye laseli kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko o kɔni banna kaso mun kɔni na ko finitigilakaw k'olu ka janfa ko o de kɔni kɛra sababu ye ni ka se ka o kɔni faga kaso kɔni na kuma cari kɔfɛ sa wulikajɔ baaraw kɔni tun bilala sen kan ka kɛɲɛ ni marisi kalo ale tile 13 ye ni k'a nɔbɔ walasa a ye o kuma minnu fɔ a bɛ se ka ɲininka a la cogoya mun na a ka se ka a kuma jɛlen fɔ walasa bolo bɛ se ka da a kisɛ kan cogoya mun na nka nin waati laban in na u ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ k'a tun ka kan ka bila nka halisa baaraw kɔni bolodanen bɛ sen na baara ani sɛgɛsɛgɛli minnu ka kan ka kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni ma ban o de kama sa u ma se ka a bila a kɔni bɛ kiiri tigilamaw kɔni bolo fɛsɛfɛsɛli minnu ka kan ka kɛ ani baara minnu ka kan ka ɲɛɲini dugumalaw la k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ ni ka o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ n'a kɛra cogoya mun na n'a kiiri koɲɛw kɛra cogo min na walima ni baara labanw mana bange mun na o tɛna dogo an lajɛbaw la. Malheureusement, il y a 2 dossiers contre lui. Le deuxième dossier se trouvant au cabinet, le premier cabinet en commune 4 toujours, qui n'a pas été exécuté, qui n'a même pas été commencé pour le moment. Le juge qui a mis un mandat de dépôt, le juge Maïga a été mité, on attend celui qui va le remplacer et on va essayer de le voir pour que lui aussi puisse toucher le dossier et voir si on peut aller au fond et chercher une liberté provisoire pour voir ça. Logiquement, il doit rester et il est resté en prison parce qu'il y a un autre mandat qui est venu du cabinet. Voilà. Le cabinet aussi a fait un mandat de dépôt, malheureusement. Ni be da sigi Mali kunnafoniw na an bɛna u lakodɔnya kɔfɛ jamana kunnafoniw na. N'an bɔra ye an bɛ taa Congo Brazzaville kɔnɔna na u dannen bɛ wulikajɔ kɛ ni ka se ka baaraw kɔni bila sen kan mun bɛna kɛ sababu ye jɛkuluba mun n'a bilalen bɛ sen kan walasa farafinna jamana o donni ka bɔ ani sanni feere o baaraw u bɛ se ka nɔgɔya cogoya mun na farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɔni tɔgɔ dannen bɛ Zileka fila walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sinsin cogoya mun na Congo jamana ale ɲɛma ale ye wulikajɔ kɔni kɛ ni o ye William Ruto kɔni ye ni ka se ka taama kɔni boloda n'a taara Kenya kɔni kɔnɔna na walasa u bɛ se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan cogoya mun na nin jɛkulu in ka se ka sinsin farafinna ka sɔrɔda bolo a ka se ka kɛ a yɛrɛ ta ye jurujugu minnu bɛ farafinna kɔni kan na walasa olu bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka dɔgɔya cogoya mun na nin lajɛrɛ kelen de kɔni kɛnɛ kan sa u ye da kɔni se fɛn caman ma mun bɛ se ka tali kɛ waati yɛlɛma ani a kɔlɔlɔw la k'a sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ waati yɛlɛma na kɔlɔlɔw an bɛ don mun na ko bi bolokɔrɔni kɔni ɲɛsinnen bɛ farafinna la kosɛbɛ o ko kɔni na k'a sɔrɔ n'i ye fɛn minnu n'a bɛ waati yɛlɛma kɔni sinsin n'i y'a ta 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ farafinna a bɛ jɔyɔrɔ min kɔni na a la a tɛ tɛmɛ 4 kan nka o bɛɛ ni a ta bolokɔrɔni de ɲɛsinnen bɛ farafinna la o fɔ ka taa se jurujuguw fɛnɛ ma olu caman olu bɛ farafinna la walasa fɛɛrɛ kɔni ka kɛ ni ka se ka dansiri nin bɛɛ lajɛlen kɔni na hukumu de la Zileka fɔ ale kɔni ye wulikajɔ kɛ n'a kɛra sababu ye ka jɛkulu in kɔni bila sen kan walasa olu bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka nɔgɔya cogoya mun na o ka se ka laɲiniw kɔni sinsin hukumu de la Congo Brazzaville ale jamana ɲɛma ni o ye William Ruto kɔni ye ale ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko Congo Brazzaville ale ni Kenya ni ɲɔgɔn cɛ visa ko kuma o kɔni tɛ a la tuguni ni jamana fila jamanadenw bɛ se ka donni ka bɔ kɛ u ka minɛnw ye nɔgɔya la walasa laɲiniw ye mun ye sanni feere baara o bɛ se ka sinsin cogoya mun na farafinna jamana kɔnɔna na. Nous, gouvernement du Kenya, avons pris la décision que les ressortissants du Congo-Brazzaville n'auront plus besoin de visa pour entrer au Kenya. From tomorrow, you will not need any visa to come here. It is the only reason. C'est une initiative qui va permettre d'accroître les échanges entre nos deux pays. Nos peuples, les hommes d'affaires et autres ont besoin de cela. Trade is built, and that is what we must do.
Nambora ya meta Tunisie jamana konnana wulika jobaro koni mbesi na sabula jira ka fo farafina jamana chama huluka tamadun hulu ye wulika joke nu una nembe ukoni bla sfax koni konnana mu koni kenembe gele bay ni Tunisie ale koni marbaw koni na nembe wale tejugo koni ta ninka nyesi uma wale munu ni obetalike kumasuli wale koni na farafina koni konnana kumu nasa ni wati labayina uye mafla nyokona uye ulu labo ni kata ubla sahara koni kani ulu koni ni koni tura ala ulu ni kutuko ala adamadiya demetomba mumbe ni ale koni nyesi nembe adamadiya hake koni lafa salima ni abembi wele ko human right watch ulu koni laselike kajira ka fuko ni wale chejugumu koni mbe kata ni ka nyesi tamado ma Tunisie koni konna na kufemu koni dukati be tugu ya side konna okumu na sa koni laselike tenendo ula dafe wala sa jamana munu ni ulu ka tamado mweni konna na beka fere koni ke wala sa tamado mbese kasigi tugu ya muna here ani bade koni konna na nga wile koni blandimbe Tunisie ani amarabau koni ma ubeka ni wale chejugumu ta ni ka tamado koni segere wala sa ubesika adabla tugu ya muna nambora ya meta Afrique du Sud jamana konna na Afrique du Sud konna na ni koni nye mawi munu nye wulika jo koni ke nu tumbeka dugujugoro nafolo bosra fesra mu nate sra jeli nye kuto ubara la kerengrani ala Boxburg ale koni konna na ka Kenya ni zuekalu ale kli wulu lai samba fla ani muga ani saba o kuto ni bara koni najira ka fo gazi do ude koni bora mu koni kera sababu ye ni kaseka mata ani woro nyogona ni ka ulu koni bone unina ni musulaka duru utumbe ala ani dimsen fitini o saba nyogo tumbe ala uya jira ka fa be wati jan koni bo ni yoro yi wala sa kaseka dugujugoro nafolo koni bo nobe talike sanu ani anyona su koni na jamana koni majeni ayi tugu ya sila nga ubeni ata mado ulu koni beka dugu ni kaseka ta ni yoro ina wala sa ubeseka sanu ubeseka awoko be tugu ya muna mu koni konna na sa ni gazi u koni perena ubulu na kera sababu ye ni kaseka mata ani woro ni ka ubone anina ni jamana yi nobe talike suda fake la amaraba ubeka wulika joke wala sa ubeseka lakana sisi tugu ya muna mauka seka yoro intui wala sa kasara mu beke sanga ani wati bela jili ubeseka banyoro ina tugu muna. Il s'agit sans aucun doute d'une fuite de gaz qui pourrait provenir de ce que vous appelleriez des mineurs illégaux, des Amazama. Cela proviendrait de l'une de leurs habitations et cette fuite a été inhalée par des membres de la communauté qui sont ensuite décédés. Les pompiers et les services d'urgence ont reçu un appel vers 20 h concernant une explosion de gaz, mais à leur arrivée, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une fuite de bouteilles de gaz d'oxyde de nitrate provenant d'une bouteille utilisée dans le cadre d'une activité minière illégale à l'intérieur et autour du bidonville. Nous n'avons toujours pas guéri de la dernière explosion de gaz. C'est un jour très triste pour les habitants de Boxburg et d'Ekurhuleni. Nous espérons que le nombre de morts ne va pas augmenter et que les recherches, bien sûr, ont eu lieu dans d'autres habitations, dans d'autres cabanes ou maisons, afin que nous puissions voir s'il n'y a pas de victimes à l'intérieur de ces habitations. La zone se trouve au pied d'une ancienne mine abandonnée, avec un taux de chômage de plus de 32% en Afrique du Sud. Des milliers de mineurs illégaux non enregistrés fouillent les mines obsolètes à la recherche d'or dans des conditions difficiles et souvent périlleuses. Nambora ya meta Zimbabwe jamana konna Zimbabwe konna na ulu feneka yoro dugujugoro nafulu dobe mu koni mbe wele ko lithium ale koni dugujugoro fen koni mu na joro ka bon kosobe battery glan na mu bitalige telephone battery o fokata se mobile battery ma ajoro koni ka bu ula kosobe mu koni kera sababu ye die ni wati laban konna je konna na ananembe joyoro basoro wa anafa boya nembe kosobe o kumuna sa shinwa jamana maw ulu ye wulika jo koni ke kwa chakere chakeda mu koni be no ka bara koni nyesinembe dugujugoro nafulu ko nyauma ni chakeda imbe wule prospect lithium Zimbabwe ale ye wulika jo koni ke ni o yesino ga kere chakeda doy wala sa Zimbabwe jamana koni konna na lithium mumbe olu beseka abo chukuya munna o ya jira ka fo benka sebe mi na koni temena jamana ani ni kere chakeda koni ni nyonche oni alaje kumfali na sa habita jofu dolari wari ali million keme saba koni na with lithium hage munu kakanka boy obeta toni million nani ani keme duru nyogona ukakanka mu koni bo lithium koni na Zimbabwe koni konna na fero koni blalembe singa wala sa nimbe sika ke sababu ye chukuya munna ni kaseka jamana ni ka soroda bulu ni ka sisi Zimbabwe ale konna na
Le lithium est le minéral du présent et de l'avenir. C'est pourquoi son enrichissement et sa valorisation par Prospect Lithium Zimbabwe positionneront notre pays comme un acteur émergent et compétitif dans la chaîne de valeur mondiale du lithium partout dans le monde. Nambora yambeta Madagascar jamana kono Madagascar jamana kuntigi aleye wiliwile koni bla kabini tarata do ni kanyesi mamunu ni ulubefe kai kambo jamana kuntigi ya koni nofe aye obara koni damine o komuna sa wiliwile ayo bla jamana koni politicien nyama mani mamunu befe ki kambo jamana kuntigiya nofe aya jira ka fo o baraw olu koni damine nembe sabula koni ala koni mabasike o la selimu koni kenembe no be talike décembre kalo ale kle muga koni na jamana kuntigi kala fili olu koni be damine Madagascar ale konna na kukurai nini beda sigi hanga bi kuna funu na nala sona wati wara wala kuna funu wara ukene ka nini au amna nyoga sora hanga fuli ba bela jilinyi au munube mukadam tv laje sanga ani wati bela jili ambofu otumana mbafa uma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.